তো হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি, তো আপনারা ভালো আছেন। তো একটা আমরা শুটিং করতেছি, হুজুর সাহেব এখন কোরআন তেলাওয়াত করবে। আপনাদের ভালো লাগলে আপনারা লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর কমেন্ট বক্সে বলে যাবেন। আর আপনারা ভিডিওটা স্কিপ না করে ফুল ভিডিও দেখবেন। আর ভিডিওটা আপনাদের জন্য বানাইতেছি আমরা। এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে নেক্সট টাইমে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব আমি। তো আপনারা ছোট্ট করে একটা লাইক করে দিবেন আর সাথে একটা বেল আইকনটা দাবাইয়া দিয়ে যাবেন। আপনাদেরকে সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ। আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله الحق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن باختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا في الحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.